sa kamay. Tanggalin nyo na lang po. Iyan range mo. Yan pala, abot na yun. Iyan range. Pasok! Kill sa katawan! Kaliwete yan! Sungkit! Sungkit! Iyan! Kaliwete! Wala punto. Iyan, kalawan. Sungkit! Abot! Katawan pa! Iyan! Iyan! Kamay mo. Sabi nyo nga sungkit at katawan, wag sa ulo. Iyan! Katawan at... Katawan ulo! Kaliwete yan! Sungkit! Abot! Abot! Yun! Iyan, katawan lang. Sasabay sa team niya. Sungkit! Ilan? Yun! Iyan, tatong palo! Boom! Patay, yari ka. Ay, Iyan! Iyan. Mapalo. Abot! Yun! Abot! Ikaw mag-kill! Pasok agad, Iyan! Nice! Hala! Linaw ah! Nice! Hindi ko nalo. Hello? Nice! Iyan! Iyan! Iyan, kaliwete! Katawan pa! katawan Puro lagi. lang! Talong palo lagi! Open oh! Yung paa open. Bago ka tumalo, siguraduhin mo abot. Iyan, sugod! Abot na yan! Lamang kalaban, sir. Touch my bird. Sabakot. No. May foul eh. Tapos lamang sa kabila. Winner for round number 1, Bukab. Iyan katawan lagi. Kaya na hangin niya. Nice! Hala! Hindi yan napapagod si Iyan. Iyan, kaya ba? Malinaw ah. Budget, nasa daya tayo.